trabalho numa pessoa, C'est pour ça que Dieu ne confie jamais un travail à une seule personne. se não lhe dar um dom. Sans lui donner les dons. Deus, quando confia que não vai fazer isso, Quand Dieu t'attribue quelque chose que tu vas faire, c'est ça. Deus já lhe deu o dom Dieu l'a déjà donné un don. para lhe capacitar, Il a déjà capacité ter força afin qu'il ait la force para poder cumprir com o serviço que pour Deus pouvoir quer. réaliser le service qu'on lui demande. Os dons espirituais e seu uso na igreja. Le don spirituel et leur utilisation à l'église. Vão ler ou escrevem Coríntios 12, 1 a 31. Ler em casa. Vous allez lire ou consulter 1 Corinthiens 12 à 21. Já falamos que a multiformidade de serviço corresponde à multiplicidade dos dons. Nous avons déjà dit que la diversité des services correspond également à la diversité des dons. O Espírito Santo foi dado para fortalecer os discípulos a fim de cumprir o mandamento de Jesus. Le Saint-Esprit a été attribué aux disciples afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre que Jésus leur a demandé. Amar o teu próximo Aimer son prochain. e a ordem de fazer discípulos de todas as Et nações. l'ordre de faire des disciples dans toutes les nations. Para o primeiro, amar o teu próximo, Pour le premier, aimer son prochain. o Espírito Santo produz o caráter de Cristo na vida do crente, Le Saint-Esprit produit les suivantes caractéristiques fazendo crescer o fruto do amor pour faire croître le fruit de na sua l'amour vida. dans sa vie. Para o segundo, fazer discípulos, Pour le second thème, faire des disciples, o Espírito Santo concede dons le Saint-Esprit attribue les dons para capacitar os cristãos pour leur donner la para a capacité missão pour la mission. e para que Deus seja glorificado em Jesus. La gloire revienne au Seigneur. Os dons não estão lá para nos dividir, mas é para nos unir. Les dons ne sont pas attribués pour nous diviser, mais si pour nous unir. O Espírito Santo dá estes dons para que em conjunto, é como coro, tem aí soprano, tenor, alto, baixo. Então, tudo isso é que faz a harmonia quando o coro está a atuar. Le Saint-Esprit est là pour créer l'harmonie. C'est comme dans un groupe choral, il y a des basses, il y a des sopranos, des ténors, et quand on met ensemble, la mélodie sort. E é assim que quando os dons da igreja estão sendo utilizados, então haverá essa harmonia e haverá o crescimento. De la même manière, si les dons dans une église sont bien utilisés, vous sentirez l'harmonie dans cette église. Ninguém tem também todos os dons. Personne ne peut avoir tous les dons. Sa contribution à l'église. É isso que nós encontramos nos textos que falam dos dons, Romanos 12, 4, 5 e 1 Coríntios 12, 12, 26, sucessivamente. C'est ça que nous trouvons dans les livres qui parlent de dons spirituels. Todos os dons são necessários ao corpo. Tous les dons sont nécessaires au corps du Christ. Como os membros físicos também contribuem ao nosso bom funcionamento. C'est comme aussi les membres physiques contribuent au bon fonctionnement de notre corps. Estes dons são dados por Deus, pela graça. Ces dons sont attribués par Dieu par grâce. Ninguém pode se vangloriar que não, eu agora sou eu aqui. Sem eu, este coro não pode cantar. Personne ne doit se glorifier que sans moi, par exemple, ce groupe ne peut pas exister. Hoje, se eu não ir na igreja, eles vão ter falha disso e aquilo. Aujourd'hui, si je ne vais pas à l'église, ils ne pourront rien faire. Nada. Não estão lá para que você possa se vangloriar. Pas du tout. Tu n'es pas là pour te glorifier. E também o Espírito Santo Et également, le Saint-Esprit não quer ver ne veut pas voir nenhum dos dons que ele deu que parmi les dons qu'il a attribués, para serem também negligenciados. que vous les négligez. Por isso que a igreja ali aqui, a liderança tem que velar. Voilà pourquoi la différence de l'Église doit être vigilante pour détecter ces dons. Eis aí que a congregação tem que velar para descobrir os dons. Voilà pourquoi la congrégation
veiller pour découvrir les dons qui sont en chacun de nous. Mesmo para meter alguém, esse seja DT, diretor técnico, não é só qualquer uma coisa que não, é só pelo sentimento, não, fulano que seja DT. Même pour nommer quelqu'un en DT, donc directeur technique du courant, c'est pas par sentiment. Il faut que vous voyez, il faut que vous priez, il faut que vous cherchiez à détecter le don. Eu conheço certos coros em Luanda que mudam diretores técnicos de tipo, não sei se camisas. Je connais certains groupes chorales en Rwanda qui changent de directeur technique comme si on changeait de chemise ou de mouchoir. E o resultado é que Et quel est le résultat? esses coros não podem progredir. Ces groupes chorales n'arrivent pas à progresser. Então, porque a utilização dos dons não está sendo bem feita. Tout simplement parce que l'utilisation des dons n'est pas bien faite. Esse é dos exemplos só. Ça, c'est une des exemples. Meter pastor para ser construtor. Mettre un pasteur pour construire, As coisas não vão. les choses n'iront pas. Porque você não tem dom de construção, não. Vous n'avez pas ce don de construire. Então, o que as orientações que você vai dar, muitas vezes vão sair mal. Et souvent, les orientations que vous allez donner ne seront pas exactes. Os resultados estão ali. Et le résultat est là. Por causa, às vezes, da teimosia nossa. Tout simplement par l'orgueil, mettons l'orgueil ici. Então, é tudo isso. O que nós queremos falar aqui é que os dons têm que ser explorados e bem utilizados. Voilà pourquoi nous insistons que les dons doivent être bien détectés et bien utilisés. Meter cada no seu lugar. Placer chacun à sa place. Vão ver que as coisas vão andar. Et vous verrez que les choses vont avancer. E esse é o trabalho do Espírito Santo, Voilà, ça c'est le travail du Saint-Esprit que nos dá esses dons. qui nous attribue ces dons. As classificações de dons são múltiplos. La classification de dons est multiple. Temos dons de ministérios, Nous avons le don des ministères, apóstolos, l'apostole, profetas, les prophètes, evangelistas, les évangélistes, pastores. les pasteurs. Pertencem a este grupo. Ils appartiennent à ce groupe, Dons de ministérios. don des ministères. Deus capacita para que façam algo. Dieu fait le nécessaire pour qu'ils puissent faire quelque chose. Temos dons de conhecimento. Nous avons le don de connaissance, Por exemplo, palavra de sabedoria. le parole de connaissance, Palavra de conhecimento. parole de connaissance. Estão nesse grupo. Ils sont dans ce groupe. Temos dom de poder. Nous avons le don de pouvoir. Por exemplo, a própria fé. Par exemple, la foi, Curar. guérir, Operar milagres. faire des miracles, Discernimento de espírito. discerner les esprits. Esses estão na classe dos dons de poder. Ça fait partie des dons de pouvoir. Eu não tive a graça de viver com elemento da nossa escola dominical em casa. J'ai eu la grâce de vivre avec un membre de notre école dominicale à Itaga. Então, eu conheci alguém que deu-lhe esse poder, esse dom de fé. Et je me suis rappelé que Dieu lui avait attribué un don de foi. Nós todos temos fé. Nous tous, nous avons la foi. Mas aquele irmão tinha dom. Mais ce frère-là avait un don. Por isso que são muitos esses dons. Pourquoi ils sont nombreux tous ces dons. Mesmo o discernimento dos espíritos. Même discerner les esprits. Neste mundo em que muitas vezes também a aventura, no que concerne as coisas espirituais, Dans ce monde où il y a souvent des aventures en ce qui concerne le monde spirituel, temos que ter o espírito de discernir o bem e o mal. nous devons avoir l'esprit de discerner, de détecter le bien et le mal. Temos que ter o discernimento, sabe? Não. Exortar, Exhorter, presidir, présider, exercer misericórdia ou encorajamento. exercer la miséricorde ou l'encouragement. Anakuona ufanana ye, anakuona ufanana Yesu.
Agora, para terminar, Maintenant, pour terminer, o uso desses dons. l'utilisation de ces dons. Muitas vezes, tem lido o livro do pastor que usou a Canguede de Antônio. Il y a des fois, quand je lis les livres du pasteur Kiaozo A Wakandele, espiritualidade das nossas comunidades. la spiritualité de nos communautés, Ele salienta num capítulo o seguinte: il souligne dans un chapitre ce qui suit. as igrejas batistas de origem da BMS em África Les églises baptistes qui sont issues de la BMS en Afrique, têm sempre receio, medo de reavivamento ils ont toujours eu peur du réveil, que pode revelar o que somos na realidade parce que ça peut dévoiler ce que nous sommes en réalité e que nos mostra como andar. et qui nous montre comment nous pouvons marcher. Estamos a falar especificamente agora no nosso próprio contexto. Nous sommes en train de parler exactement de notre contexte. Este livro foi escrito pelo pastor Tiago Soa, Ce livre a été écrit par le onde pasteur temos Kiaozo, onde li essa parte. où j'ai lu cette partie. As igrejas que a BMS criou aí na África, Les églises que la BMS a créées en Afrique, muitas vezes têm receio quanto à atuação do Espírito Santo. ils craignent souvent les agissements du Saint-Esprit. Muitas vezes não queremos ver pessoas orar. Et souvent on dit, on ne veut pas voir les gens prier. É aquele medo. Et voilà cette crainte-là. Não, é melhor deixarmos assim. Et il serait mieux qu'on reste comme ça, Sim, oramos, et sans prier. mas há orações também. Mais prier quand même. Oramos, Nous prions, mas também há orações. mais il y a aussi des prières. Na minha vinda aqui, À mon arrivée ici, tive a graça de exatamente de ter uma irmã j'ai eu la grâce d'avoir une sœur que fez a sua confissão. qui a fait sa confession. Ele é de mais obras. Elle faisait des mauvaises œuvres. Ele é de mais obras. Ela é de mais obras mesmo. Confessou mesmo que ela é daquelas que exatamente diz as bruxas. Elle a confessé ouvertement qu'elle était sorcière. Aquilo que me muito que eu posso reter Ce que je peux retenir, é que ela disse que às vezes quando estou num lugar eu sinto medo do Espírito Santo. et elle m'a confessé que parfois, lorsque je me trouve dans un endroit, j'ai peur du Saint-Esprit. É por isso que não gostamos muito esses louvores da adoração, porque sabemos muito bem que senão o Espírito Santo vai nos descobrir. Lorsqu'il y a ces informations, ces louanges et ces prières, nous craignons souvent, nous ne venons pas parce que sinon le Saint-Esprit va nous découvrir. É uma confissão. C'était une confession. E eu aprendi que, finalmente. Moi j'ai appris, finalement. E falou mesmo que quando estamos aí, fizemos o trabalho de impedir
existe fogo do Espírito Santo nas pessoas Et para là, travar. elle a confessé que lorsque nous venons à l'église et nous faisions le travail d'empêcher que le Saint-Esprit puisse agir, pour que le feu ne soit pas. Quando eu estava estudando na teologia, Lorsque j'étais encore étudiant en théologie, estou me recordando que penso que foi no segundo ano com o pastor Lupito Munde, porque estudamos juntos. je me rappelle qu'on était en deuxième année avec le pasteur Lupito O Munde. nosso professor Mbongi colocou-nos uma pergunta. A feitiçaria tem ficção ou realidade? Notre La professeur, sorcellerie, notre professeur, tem ficção ou realidade? Cada aluno tinha que dar tese de mostrar as realidades. chacun devait faire le développement de ce sujet, la sorcellerie, fiction ou réalité, et puis remettre un document aussi. A Bíblia dá claramente, La Bible déclare clairement la réponse. e através das pessoas, às vezes que Satanás tem utilizado, eles também testemunham deste mau poder. Et même les agents de Satan, eux-mêmes le confessent, ils disent, ils donnent des réponses aussi. Mas a realidade é essa, é que às vezes as pessoas temem muito, porque o Espírito Santo, quando está a trabalhar, ele revela. Les gens ont peur, parce qu'ils savent que quand le Saint-Esprit agit, il révèle. Na realidade, a igreja não deve ter medo do Espírito Santo. Dans la réalité, l'Église ne doit pas avoir peur du Saint-Esprit. Que são dons do Espírito Santo e dos dons espirituais, Il ne doit pas avoir peur du Saint-Esprit et des dons spirituels, porque são da origem divina. parce que ça vient de Dieu. É para o seu bem, é para o bem da igreja que isso tem que atuar. C'est pour ton bien et pour le bien de l'Église afin qu'il puisse agir. Numa igreja, quando os dons espirituais e os dons do Espírito Santo são descobertos, Dans une Église, lorsque les dons du Saint-Esprit sont détectés, exercidos, ils sont exercés, e deixarmos o Espírito Santo trabalhar, et si nous laissons le Saint-Esprit agir, encher os cristãos en remplir les chrétiens pelo seu poder, par son pouvoir, o resultado será le résultat sera uma evangelização dinâmica. une évangélisation dynamique. Se hoje, porque em Paris temos 30 membros, Si on dit aujourd'hui à Paris, nous n'avons que 30 membres. queremos que isso se triplique. Nous voulons que ça se triplique. A operação multiplicação. L'opération de multiplication, Deus não quer adição, mas é multiplicação. Dieu ne tient pas beaucoup compte de l'addition, mais E a surtout de la multiplicação é possível só multiplication n'est quando o possible Espírito que Santo está trabalhando no seio desta comunidade. au sein de cette communauté. Por isso que queremos para que a igreja possa ir à frente. C'est pour cela que nous voulons que l'Église puisse sortir. Queremos que a igreja de Paris possa ir à frente. Nous aimerions que l'Église de Paris puisse aller de l'avant. Para que exatamente essa igreja sirva como um instrumento na expansão do Evangelho, mesmo aqui na Europa. Pour que cette Église puisse servir d'instrument d'expansion de l'évangélisation ici en Europe. Queremos para que os nossos grupos continuem a ser firmes na Nous evangelização. aimerions que notre Église soit ferme dans le travail d'évangélisation. De África para a Europa ou de África para a Ásia. De l'Afrique vers l'Europe ou de l'Afrique vers l'Asie. E assim, pelo poder do Espírito Santo, Et ainsi, avec le pouvoir du Saint-Esprit, evangelizar évangéliser os povos. les peuples. O Espírito Santo disse em Isaías 11:2, para terminar, Le Saint-Esprit dit dans Isaïe 11:12, espírito de sabedoria, c'est l'esprit de sagesse, de inteligência, d'intelligence, de conselho, de de conseil, fortaleza, de de fortification, conhecimento de connaissance e de temor do Senhor. et de la crainte de l'Éternel. Que o Senhor abençoe essas palavras. Que le Seigneur bénisse sa parole.
muitas coisas já foram frisadas com relação com o tema principal, que é a unidade da igreja. Uma verdadeira igreja, para viver a unidade, deve depender do Espírito Santo. Agora, vamos abordar o subtema, o cristão e a igreja. Nous allons aborder maintenant le sous-thème le chrétien et l'Église. Trata-se de uma revisão catequética que iremos abordar. Ce sera à peine une révision que nous irons aborder. Porque, finalmente, se estamos aqui é porque somos cristãos, é ou não? Parce qu'en fin de compte, si on est là, c'est parce qu'on est chrétien. E se estamos aqui é porque reconhecemos todas as dimensões profundas do que é uma igreja. Car si nous sommes ici, c'est parce que nous reconnaissons la profonde dimension d'une Église. Se não for o caso, cada estaria no seu canto, tratando do seu negócio. Nous, c'était le cas, chacun serait à sa place pour faire ce va-et-vient. Mas, em todo caso, como se trata da revisão, a revisão sempre é a mãe da ciência. De toute façon, nous allons revoir, parce que la révision, c'est la mère de la science. A nossa demarche será a seguinte. Notre démarche sera la suivante. Primeiro, vamos tentar revisar sobre o conceito da igreja. O que é a igreja? D'abord, on va revoir c'est quoi une Église. E, em segundo lugar, quem é o cristão? Et en deuxième lieu, qui est le chrétien. E depois, os 3 pilares de uma igreja verdadeiramente cristã. Ensuite, nous allons toucher les 3 piliers d'une Église. O que é uma igreja? C'est quoi une Église? Quando falamos da igreja, historicamente falando, Lorsque nous disons Église, du point de vue historique, no mundo grego-romano, a igreja é aquela assembleia dos iniciados. on dit dans Romain que l'Église, c'est l'ensemble des initiés. Pessoas que tinham determinado conhecimento. Des personnes qui avaient une certaine connaissance. No quadro Império Romano, quem participava na assembleia, que chamamos na língua grega eclésia, deveria passar primeiramente no serviço da polícia. Dans le temps romain, là, on disait que pour participer ou assister à l'église, qui s'appelait en ce temps-là ecclésia, en grec, il fallait qu'on soit d'abord un ancien policier. Isso implica certo conhecimento, digamos, psicológica e fisiológica, que dava a habilidade de poder participar nessa assembleia onde tratava-se os assuntos de dia a dia. Ce qui impliquait un bagage, soit une connaissance préalable, d'être connu avant de pouvoir participer à ces activités. Em suma, ter a maturidade En bref, être mature e conhecer as regras de jogo. et connaître les règles du jeu. Portanto, quando se trata da eclésia como uma assembleia, não estamos a falar diretamente da igreja que temos hoje. Ce qui veut dire que lorsque nous abordons le point de ecclésia, l'église, nous ne sommes pas en train de parler de la même chose comme l'église d'aujourd'hui.
Esse é o breve historial. Ça, c'est l'historique en résumé. Fazendo uma ligeira comparação entre a Eclésia no Império Grego-Romano e a Eclésia hoje, nesse mundo, digamos, cristão, En termes de comparaison de l'Église depuis l'Empire gréco-romain et l'Église aujourd'hui, podemos entender o seguinte, fazendo uma comparação. Se no mundo grego-romano, a igreja, os que participavam na assembleia, público, onde decorriam os debates para o bem-estar da sociedade, eram pessoas, primeiramente, iniciadas e geralmente que passavam no serviço da polícia e que na igreja cristã também, para ser membro da igreja, há algumas exigências de que o cristão, o membro que deve participar na igreja, tem que ser, pelo menos, cristão e passando em diferentes etapas da vida. si nous essayons de regarder comme ça se faisait réellement, on voit que dans ces assemblées, pour être chrétien, pour pouvoir participer, il fallait d'abord, la première condition, avoir été un ex-policier. La deuxième condition, avoir été quelqu'un avec une certaine maturité, c'est-à-dire un connaisseur, des initiés, on les appelait, et ensuite être chrétien. Alors c'était déjà un gros problème pour pouvoir participer. O que a eclésia ou igreja, C'est quoi l'ecclésia ou l'église? de uma forma terra temos a palavra ek, que significa fora de, Étymologiquement, nous avons le mot ek qui signifie à l'extérieur, hors de. e a palavra klesis, que significa chamar. Et le mot klésis qui signifie appeler.
Nós podemos definir a igreja nesse termo. Nous pourrons finalement définir l'Église en ces termes. A igreja, então, é aquela assembleia daqueles que respondem no chamamento do Senhor. Donc l'Église sera pour nous comme une assemblée des membres, contenant les membres qui répondent à l'appel du Seigneur E que vive numa estreita comunhão fraternal. et qui vivent dans une union fraternelle très unie. Temos algumas passagens bíblicas, tal como Mateus 16, 18, Nous avons quelques passages bibliques, tels que par exemple Matthieu 16, 18, que nos revela do mandato do nosso Senhor. que nous rappellent le mandat que le Seigneur nous a laissé. Mateus 16, verso 18, Matthieu 16, 18, Cristo sublinha o seguinte: Jésus souligne ceci. vamos desculpar porque fiz a minha preparação em língua francesa, conhecendo o terreno, mas como tenho essa graça, vamos fazer o inverso. Eu vou ler em francês e o meu irmão talvez em português. É uma bênção na sua presença. Eu não posso me amassar a falar em francês. Et moi, je dis que Dieu est Pierre, et que sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les paroles du Seigneur du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Essas são as palavras de Cristo quando vai começar a definir o conceito da igreja na óptica cristã. Essa declaração, Ça, c'est les paroles du Seigneur qui a préparé, là où il a dit que je suis Pierre sur toi, je bâtirai mon église. ele fez essa declaração depois do Pedro confessar de que tu és o Cristo, o ungido de Deus, e Cristo, cheio de alegria, então abençoou o Pedro. Jésus avait fait cette déclaration après que Pierre eut confessé que le Seigneur était le Messie et dans sa joie, il l'a béni. A partir desse versículo, nós podemos entender de que quando falamos da igreja, de uma forma terra, não se trata de quatro paredes, mas trata-se dos seres humanos que confessam na profundidade o senhorio de Cristo. C'est pour cela que nous voyons, lorsque nous définissons l'Église comme étant l'assemblée des personnes, c'est des individus et non les murs. Nous parlons des individus qui ont reçu, qui acceptent l'appel et viennent à Jésus. Porque o Pedro reconheceu em Cristo como ungido do nosso Senhor Jesus Cristo, não é com qualquer pessoa, se bem que ele lhe atribuía também o título de mestre, mas tu és o Cristo, ungido de Deus, e nessa base da confissão, Cristo sentiu uma alegria tão profunda que suscitou as bênçãos na pessoa de Pedro. C'est parce qu'il a reconnu le Seigneur comme le Messie et qu'il était dans la joie et qu'il a vu vraiment que, ouais, c'est pas toi qui le dis. Alors, dans sa joie, il l'a béni en disant que sur toi, j'ai bâti mon église. E a igreja é
igreja quando as pessoas chegam na altura de reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador e confissão do dia. Publicamente, são esses que formam o que chamamos a igreja. On ne pourra parler d'église que lorsque les gens reconnaissent le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, et ils doivent le confesser publiquement qu'il est le Messie. Temos muitos textos que falam da igreja, a igreja como o corpo de Cristo. Quando estamos a falar do corpo de Cristo, é exatamente o que acabamos de ouvir sobre os dons espirituais, porque o corpo tem membros, órgãos, e todos eles trabalham para que haja harmonia e o desenvolvimento e êxito ao benefício do corpo. Nous parlons d'Église comme étant aussi un corps, car le corps a des membres, a des parties différentes, et que chaque membre doit œuvrer pour le bien-être du corps. E a igreja também é considerada como a esposa de Cristo, cujo Cristo é o cabeça ou a cabeça. L'Église aussi est reconnue comme l'épouse du Christ lorsqu'on dit que le Christ, c'est la tête, l'époux. Porque uma igreja que não celebra, que não reconhece o senhorio de Cristo, é como aquele corpo que não tem cabeça. Ora, o corpo humano é identificado através da cabeça. Une église qui se dit église, on la compare avec un corps parce que le corps est dirigé par la tête. Donc il faut d'abord la tête. Et c'est par la tête aussi qu'on identifie l'être humain. E a missão principal da igreja é de ganhar as almas. Quando ele ganha as almas, quer dizer que ele está a exaltar a vitória que Cristo alcançou na cruz. Et la mission principale d'une église, c'est gagner des âmes. Lorsqu'une église gagne des âmes, donc il est en train d'exalter, de reconnaître que Christ s'est sacrifié pour cela. E uma verdadeira igreja de Cristo é uma igreja que leva uma luta contínua e cuja a vitória também é certa. Donc une véritable église, c'est celle qui mène un combat acharné, permanent, et qui sait que la victoire est certaine. Uma verdadeira igreja cristã nunca ela é estática, mas ela é dinâmica. Une véritable église chrétienne, c'est celle qui est dynamique et non statique. Elle est figée, elle reste toujours au même endroit. Porque ela depende do agido do Espírito Santo. Car elle dépend de l'onction du Saint-Esprit. E a igreja de Cristo é aquela que obedece no mandato apostólico que lemos em Mateus 28, 19 até 20. Une véritable église chrétienne, c'est celle qui répond au mandat, donc au commandement du Seigneur que nous avons lu dans Matthieu 28, de 19 à 20. O imperativo contínuo, ide, 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 até a segunda vinda do Cristo. C'est un commandement qui nous est donné à l'impératif. Allez, 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 jusqu'à son retour. Então, essa aqui foi a definição da igreja. Voici la définition qu'on a fait de l'Église. Agora, o cristão. Aqui podemos voltar à catequese, conforme anunciei. Será que nessa sala há cristãos?
Y a-t-il des chrétiens dans cette salle? Então vamos levantar as Alors, mãos. levez vos mains et dites c'est quoi ou c'est qui un chrétien? Quem é o cristão? Aquele que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguém tem mais uma outra On m'a definição? dit le chrétien c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un a encore une idée? Oui. Oui, merci. Donc, être chrétien, c'est simplement celui qui suit Christ. Donc, avec tout ce qui a été dit, c'est bon, mais le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui le reconnaît. Et celui qui a reçu Jésus-Christ, qui se répand de ses péchés. E depende agora da direção do Espírito Santo. Et maintenant, il se laisse entièrement conduire par le Saint-Esprit. Quer dizer que ele torna-se escravo de Cristo. Ça veut simplement dire que tu deviens l'esclave du Christ. Já não faz mais a sua vontade, a não ser a vontade do Senhor. Tu ne fais plus ta volonté, mais tu te conduis, tu te laisses conduire par la volonté de Christ. É isso ser cristão. C'est ça, être chrétien. Agora, o cristão é ir à igreja. Maintenant, on passe le chrétien et l'Église. A partir dessa breve reflexão, igreja, cristão, podemos ver de que há igreja só quando a presença dos cristãos. Si nous réfléchissons Église et chrétien, nous verrons clairement qu'il y a Église que s'il y a des chrétiens. Sem os cristãos, não há igreja. S'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'Église. É para dizer que quando falamos da igreja, não se trata meramente dos quatro paredes, mas a igreja na óptica de Cristo, ele definiu a igreja de que onde há duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí também onde. Donc voilà encore pourquoi nous ne parlons pas d'Église comme il suffit de parler des quatre murs. Non, mais c'est des personnes. C'est pour cela que Jésus lui-même l'a défini. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Ora, quando falamos dos cristãos, estamos a falar dos seres humanos, não se trata dos animais. Lorsque nous parlons de chrétiens, nous sommes en train de parler des êtres humains et pas des animaux. O homem criado na imagem de Deus. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. É assim que podemos definir também a igreja como uma instituição humana e uma instituição divina. C'est pour cela, lorsque nous définissons l'Église, nous pouvons à la fois parler d'une institution humaine et aussi d'une institution divine. Instituição divina porque Cristo, que a palavra estava com Deus, era Deus e fez-se homem, ele é o alicerce da igreja. Lorsque nous parlons des divins, une institution divine, c'est parce que Jésus-Christ, qui est venu de haut, qui était la parole, et que la parole est avec Dieu, et qui est descendu sur terre et a créé l'Église,
Donc, nous prenons comme ça vient d'en haut. Uma instituição divina, cujo Cristo é o fundador, Cristo venceu a morte, e que a igreja ultrapassa o mundo dos vivos. A igreja vai até além, é a única instituição, depois do arrebatamento, que Cristo virá também recuperar a sua igreja. Não são as casas, não os Lorsque nous salvos. parlons d'une institution divine, nous sommes en train de dire exactement que c'est Christ qui en est la tête. Christ qui est venu et qui a vaincu la mort, qui s'est sacrifié, qui a vaincu la mort, et que ça laisse entrevoir que l'Église est au-delà de la mort. Pas seulement de la vie terrestre, mais de la vie au-delà. Essa é a razão pela qual temos a história da igreja, não é? A perseguição de todos os séculos, mas as perseguições nunca conseguiu estancar a igreja, nem retardar a igreja. Pelo contrário, quando as perseguições surgem, é o excesso de zelo que enche a igreja. Voilà pourquoi nous avons souvent à l'Église des persécutions. Parce que c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et lorsqu'il y a des persécutions qui essayent de freiner l'avancée de l'Église, c'est justement à ce moment-là que l'excès des ailes fait en sorte que l'Église aussi monte et avance. A igreja, como instituição humana, já disse que a igreja não é para os animais. São os homens criados na imagem de Deus, que vivem uma certa organização. L'Église, comme institution humaine, nous l'avons dit, c'est parce qu'il s'agit des êtres humains et non des animaux. Et lorsque les humains prennent en charge l'Église, donc, on avance. E onde há os humanos, há sempre a ordem. Et là où il y a des humains, il y a toujours de l'ordre. E como nas nossas aldeias há o sopa, e talvez o responsável dos bairros, e há os lares, nos lares há o pai, a mãe, o primogênito, e etc. De la même façon, comme dans nos villages, il y a toujours le responsable, le chef coutumier, le soba qui est là, ou dans nos familles, où il y a le chef de famille, le père, et ainsi de suite. Como instituição humana, a igreja requer de l'ordre. Comme institution humaine, l'Église a besoin de l'ordre. A igreja requer de ordem, porque onde há ordem, é aí onde há Espírito de Deus. L'Église a besoin de l'ordre, car là où il y a l'ordre, il y a l'Esprit de Dieu. Naquilo aí da ordem, é aí onde queremos frisar os três pilares fundamentais que caracterizam uma igreja verdadeiramente cristã. C'est précisément en parlant de l'ordre que nous voulons toucher les trois piliers qui caractérisent une véritable église. Na pregação e no ensino
proclamation de la parole de Dieu. Cristo, como cabeça da igreja, dedicou tempos e tempos e tempos no ensino sistemático e metodológico da palavra de Deus. Le Seigneur Jésus, comme tête de l'Église, a consacré beaucoup de temps à l'enseignement, à la formation, à la diffusion de la parole de Dieu. Porque o crescimento da igreja, sim, depende da direção do Espírito Santo, mas também do Espírito Santo quando a palavra salvífica é dispensada fielmente a todos os cristãos. L'Église, dans sa croissance, a besoin de la parole. Elle a besoin du Saint-Esprit, ça c'est vrai. Mais n'oublions pas aussi la parole, car la parole de la salvation, du salut est bien dispensée comme il se doit aux membres de l'Église. A ausência da palavra de Deus transforma diretamente a igreja numa mera associação. Le manque ou l'absence de la parole divine, la parole de Dieu, transforme directement cette Église en une simple association. Porque é na base da palavra de Deus que a igreja exercita a sua missão intercessora. Ce n'est qu'à travers, au travers de la parole que l'Église met en pratique sa mission de salut. A oração, para ser uma oração verdadeiramente cristã, deve ser fundamentada na palavra de Deus. Une prière pour qu'elle puisse être vraiment chrétienne doit se baser dans la parole de Dieu. Porque, no princípio, esse verso que acabamos de ouvir, é que o mundo era sem forma, mas o Espírito de Deus pairava acima das águas. C'est comme nous avons vu au début, le verset qu'on a cité, que le monde était informe, mais nous avons aussi entendu que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. E depois Deus disse, Et ensuite, Dieu dit, é a palavra. et c'est la parole. E o hino cristológico que acabo de evocar desde o princípio era a palavra estava com Deus, a palavra fez carne, depois de fazer carne, a pessoa de Cristo Jesus, o Cristo Jesus veiculou primeiramente a palavra. C'est pour cela que, quand on a commencé à parler de Jésus, on a dit qu'il était la parole, qu'il était avec Dieu, elle est venue avec nous. La mission principale que Jésus faisait, c'était transmettre, faire véhiculer, distiller et distribuer la parole. Quando a igreja prega fielmente ou ensina fielmente a palavra, é aí também que o Espírito Santo age com toda a sua plenitude. Lorsqu'une église prêche fidèlement la parole de Dieu, alors là, le Saint-Esprit vient et agit comme il se doit. Porque o Espírito Santo não coopera com os preguiçosos, Parce que le Saint-Esprit ne s'allie pas avec le fainéant. mas o Espírito Santo opera a todos que se predispõem a meditar a palavra, depois de meditar a palavra, ora a Deus, depois de orar a Deus, ter o discernimento, depois de ter o discernimento e coloca em prática a palavra meditada. Parce que le Saint-Esprit agit au travers de ceux qui écoutent, méditent, analysent, prient et mettent en pratique la parole de Dieu. E quando a palavra é ensinada sistematicamente e metodologicamente, é aqui também onde a produção do milagre. Et lorsque la parole est prêchée systématiquement et méthodiquement comme il se doit, c'est là où les choses avancent selon le Saint-Esprit. O primeiro milagre é a mudança das mentalidades, Le premier miracle, c'est le changement de mentalité des gens, o arrependimento. la repentance. Em suma, era a fidelidade na palavra.
Quer dizer, quando estamos a falar também da fidelidade da palavra, é pregar a palavra fundamentando-se nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia completa-se por si. Não é ensinar as tradições, nem culturas, nem adágios. Lorsque nous parlons de la parole, enseigner la parole, il faut que cette parole soit inspirée de la Bible et non de culture ou de traditions humaines. Porque a Bíblia completa-se por si. Parce que la Bible se complète à elle-même. O segundo pilar é a fidelidade na aplicação das ordenanças. Qui est la fidélité dans l'accomplissement des ordonnances, des ordres qu'on nous donne. Quanto a falar desses três pilares, são fundamentados no texto que acabo de vos apresentar de Mateus. Ide em todo o mundo, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os a observar. Lorsque je parle de ces trois piliers, je me réfère au texte que nous avons lu dans Matthieu 28, 19 à 20, qui dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples, et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Ok, batizar é uma das ordenanças. E a segunda ordenança, como evangelho que somos, é le deuxième ordre qui nous a été donné, c'est la Sainte Seine. Etapa inicial. Conforme ouvimos ao meu colega que me antecipou, de que Cristo foi batizado pela imersão. Mas sem passar pela imersão, havia também testemunhas, digamos, oculares e subjetivas, porque o Espírito Santo manifestou-se de forma de pomba e a voz também ouviu-se, e depois a imersão. Mas nesse processo a voz parou e a pomba também desapareceu, só ficou quem? Quem é que ficou? Só Cristo, o Salvador. Lorsque nous parlons du baptême doit être la première étape de toute vie chrétienne. Et dans ce baptême, nous insistons que ça doit être un baptême d'immersion. Et dans ce baptême, comme nous avons vu, selon la personne qui lui a précédé et qui a parlé, que durant le baptême, les trois manifestations se sont fait sentir. Il y a eu le Saint-Esprit qui est venu sous la forme d'une colombe, et il y a eu la voix de Dieu le Père qui est sortie du ciel, et après cela, les deux éléments ont disparu. La colombe a disparu, la voix a cessé, mais on est resté qu'avec Christ.
Do batismo, o Salvador. Lorsque nous parlons du ça veut dire que nous sommes en train de nous Seigneur et Sauveur. Porque não há salvação em nenhuma outra pessoa embaixo da terra, na pessoa de Cristo Jesus. Car E a imersão significa a purificação dos pecados, é um simbolismo. car Ninguém dirá de que eu sou salvo se não passar publicamente pela le saint s'il n'est pas do batismo. voilà le résumé du baptême. Essa é a Santa Ceia para dos nossos irmãos católicos. C'est la Sainte Seine pour nous les Mas também exercitando o seu ministério a imersão. E antes de chegar no fim da sua carreira, Jésus a recommandé le baptême également baptiser les gens. Et à la fin de sa carrière, il a reçu. quando eu disse que o símbolo do meu corpo, Il a dit que faites ceci en mémoire de moi. e esse cálice é o símbolo do meu sangue para a remissão dos meus pecados.
Et ce vin est le sang, est mon sang pour la rémission de vos péchés. Isso significa dizer que o salvo é aquele que celebra o memorial de Cristo continuamente. C'est pour cela qu'on dit que continuellement le rituel de Jésus. E uma igreja que não celebra fielmente os sacramentos, repito outra vez, sacramentos para os batizados, tem que arrepender. Com o Senhor, confissão dos seus pecados, e a confissão dos pecados é sempre uma intervenção. Se não é sob a direção do Espírito Santo. Donc, en parlant du baptême, nous répétons bien, seront appelés les chrétiens, les sauvés, ceux qui passent par le sceau du baptême. Et c'est purifier, c'est-à-dire c'est repentir et confesser ainsi qu'on passera et on suivra Jésus. Aí. Se fosse um movimento, a pessoa que eu digo que não foram batizados, mas tomaram um banho Público. Um banho público. E esse aqui faz parte da associação, não faz corpo de Cristo, são os. Voilà pourquoi, souvent dans le christianisme, dans nos églises, des gens qui réellement se disent qu'ils se sont baptisés, ils ont été baptisés, mais nous appelons cela, ils ont pris juste un bain public. Ils se sont baignés publiquement, car il n'y a pas eu de repentance. Donc, ils n'ont pas été purifiés, donc ils se sont baignés juste publiquement. Terceiro pilar, a fidelidade. Fidélité dans la discipline, mise en œuvre de la discipline. Vou usar uma linguagem terra-terra. A igreja de Cristo, a igreja santa, imaculada. Je vais utiliser les termes simples. L'église de Christ, c'est une église sans tache et sainte. Sendo uma igreja santa, é aí onde deve reinar a palavra de Deus, a palavra que purifica. É aí também onde deve se celebrar as ordenanças. É aí também onde o senso de responsabilidade. En parlant d'une église sainte, une église de Christ, ça doit être une église. La parole est fournie, dispensée d'une forme adéquate. Ça doit être là où les gens savent obéir correctement aux ordres qui nous ont été donnés. Et ça doit être là où les gens savent. O senso de responsabilidade parte da consciência individual. Le sens de responsabilité vient à partir de la conscience personnelle de chacun de nous. Graças a Deus, meu colega já frisou esse aspecto. Gloire à Dieu, mon collègue qui est passé avant moi,
Il a touché tous ces points-là. Quando a sua consciência te repreende, tenha certeza de que já cometeste o pecado. Lorsque ta conscience te reproche, sache déjà que tu as déjà commis un péché. E a repreensão que parte da consciência é o início do julgamento. Et lorsque ta conscience commence à te reprocher, c'est déjà le début du jugement. Quando falamos da autodisciplina, a autodisciplina para o cristão salvo levar sempre a uma. Sempre sua confissão deve ser contínua, desde que a sua consciência te condena. Lorsque nous parlons de l'autodiscipline, c'est discipliner soi-même. C'est à partir du moment personnellement, tu penses déjà à ce qui t'arrive, à ce que tu as fait, et que tu dois te répondre pour répondre. Verdadeiramente cristã é uma igreja que vigia e também que aplica fielmente a disciplina para manter a santidade do seio dessa instituição humana e divina. Une véritable église chrétienne, c'est celle qui veille, c'est celle qui contrôle, qui surveille ce qui se passe et fait tout pour que la sainteté reste au milieu de nous. A purificação do templo. La purification du temple, ça c'est très important. Cristo teve a ousadia quando notou que uma mafia passava já no centro da igreja, que era uma mafia, digamos, bem montado. Ele teve a ousadia de purificar a igreja. E ao purificar, usou os seus recursos, digamos, humanos, mas aqui não significa dizer que para purificar a igreja é preciso usar os princípios de karateka ou de boxe. Não é isso que eu estou querendo dizer. Rappelez-vous que Christ, pour maintenir son église pure, il a dû agir avec force. Il a dû utiliser même certaines forces. Mais ce n'est pas ce que je veux vous dire pour maintenir l'église en état. Il faut que vous aussi vous ayez les principes du karatéka ou de lutte
A purificação da igreja consiste na coragem que o Espírito Santo outorga em nós. La purification de l'Église, c'est simplement lorsque nous utilisons le courage que le Saint-Esprit nous octroie. A purificação da igreja consiste a denunciar o pecado e amar o pecador ou a pecadora. La purification de l'Église consiste à regarder, à détecter, à dénoncer les péchés, avant que Sim, não é fácil. E amar o pecador, não é? dénoncer les péchés, mais aimer les pécheurs. Sim. A nossa missão não é de encaminhar ou de jogar o papel de facilitador, de encaminhar os pecadores no inferno, mas é odiar o pecado e amar o pecador ou a pecadora. Notre mission n'est pas de condamner ou de juger. Nous ne sommes pas là pour envoyer les pécheurs en enfer. Nous sommes là pour aimer les pécheurs, mais dénoncer le péché. E quando a verdadeira disciplina é praticada na igreja, estamos a contribuir na unidade de Cristo, que é a unidade da igreja. Et lorsque l'unité se manifeste dans l'Église, nous sommes en train de manifester également l'unité du corps de Christ. Sem a disciplina, não há unidade. Sans discipline, il n'y aura jamais d'unité. Nas nossas casas, quando o pai ou os pais não estão a vigiar para a educação dos filhos e tentar, às vezes, por necessidade, dar uma chapadazita, um castigozito para levar os filhos à razão, não haverá harmonia dentro do lar, nem a unidade. De même dans nos familles, lorsque les parents ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants, pour corriger un peu de temps en temps quelque chose de méfait, alors il n'y aura jamais d'harmonie dans cette famille. Em suma, para termos uma igreja forte e unida, o cristão deve ter a fidelidade de aprender o ensino da palavra através dos mestres, já ouvimos, desses ministérios, e deve exercitar também diariamente a meditação da palavra de Deus. E exercitando a meditação da palavra de Deus, estará lá também para orar, é a intercessão, que é a nossa missão. Numa igreja verdadeira cristã, todo cristão é intercessor, dependentemente dos dons. E praticando esse exercício, estarás a contribuir no desenvolvimento da igreja. En bref, pour le développement de notre Église, pour être une bonne Église, nous devons être une Église où on retrouve les gens qui méditent la parole, des gens qui étudient, qui scrutent les Écritures, des gens qui prient régulièrement, qui intercèdent pour que l'unité du corps du Christ soit préservée. Subordâncias, fazer isso em memória de mim. O cristão, verdadeiramente, que participa numa igreja verdadeira, é aquele que se preocupa a participar na Santa Ceia, além do batismo que ocorre uma só vez na vida. C'est rappelant que lui-même le Seigneur nous a dit, faites ceci en mon mémoire. Donc, on répète encore que le vrai chrétien, c'est celui qui participe, qui régulièrement prend le corps et le sang du Christ pour se purifier et se maintenir dans le corps du Christ. E na disciplina, todo cristão deve ser polícia da igreja. Et en termes de discipline, tout chrétien doit être le policier de l'Église. Porque sem a polícia não há ordem, não é? Parce que sans la police, il n'y a pas d'ordre. Quando todos nós somos polícia na igreja, então, aí teremos uma igreja santificada. Lorsque nous aurons des policiers à l'Église, ceux qui font office de policiers,
alors l'Église sera sanctifiée. Não apenas os diáconos que muitas vezes recebem essa piada, olha, os luvos do pastor estão a passar, mas é todo cristão que deve ser polícia da igreja. C'est pas que seulement les diacres et les diaconesses qui reçoivent souvent ces moqueries, voilà les indiques de la police, du pasteur. Non, mais c'est tout chrétien qui doit veiller pour le bon comportement à l'Église. Remercions beaucoup nos révérends pasteurs avec ce message qui nous a fortifiés. L'Église sans l'Esprit Saint, l'Église est inexistentielle. L'Église sans la parole, il n'y a pas de croissance. Ele agradeceu, portanto, o reverendo que pediu se houvesse perguntas. Mas, no fim, disse que com a escassez do tempo que temos e tendo em conta o programa enorme que ainda nos espera, as perguntas ficariam talvez.